فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز کی جارحانہ کارروائی تھم نہیں رہی ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے مذمت کے باوجود اسرائیلی پولیس فلسطینیوں پر تشدد کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے۔ یروشلم میں ایک فلسطینی شخص کی آخری رسومات کے بعد تشدد پھوٹ پڑا۔ ولید شریف نامی فلسطینی گزشتہ ماہ پولیس کے ساتھ تصادم کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ ماریوپول پر روسی قبضے کے ساتھ ہی ماریوپول میں جاری خونریز لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ 265 یوکرینی جنگجوؤں نے ہتھیار ڈال دیا ہے، جن میں 51 شدید طور پر زخمی ہیں۔ خود سپردگی کرنے والی یوکرینی جنگجوؤں کو بسوں کے ذریعے روس کے زیر قبضہ علاقے میں لایا گیا، جہاں زخمیوں کا علاج کیا جائے گا۔ وہیں روس نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جنگجو نہیں ہے بلکہ جنگی مجرم ہیں۔ انہیں ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ روس کی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے یوکرین کو روسی فیڈریشن کے خلاف ہائبرڈ جنگ میں ایک غیر ضروری چیز قرار دیا۔ لاوروف نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کو نیٹو میں جسمانی طور پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے روس کی خارجہ پالیسی میں موجودہ ترجیحات کے بارے میں بات کی، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان ممالک کے ساتھ تعلقات میں سیرت لانا ہے جو اقوام متحدہ کے ضوابط کے اصولوں کا احترام کرتے ہیں۔ یوکرین کو جسمانی طور پر نیٹو میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ یہ عوامی طور پر کہا گیا تھا کہ یوکرین کے لیے نیٹو میں شامل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یوکرین کی سرزمین پر جنگی ہتھیاروں کے تعینات کرنے کا منصوبہ تھا۔ ہمارے برطانوی ساتھی پہلے ہی ایزوف سمندر پر ایک بحری اڈہ بنا رہے تھے اور یوکرین کو روس مخالف کرنے کے لیے بہت سے کام کیے گئے۔ کسی کو یوکرین کی ضرورت نہیں ہے۔ یوکرین روسی فیڈریشن کے خلاف ہائبرڈ جنگ میں ایک قابل خرچ شے ہے۔ کسی کو شک نہیں کہ اس کا اعلان عوامی طور پر کیا گیا تھا۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارت نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ جنگ میدان پر جیتنی چاہیے۔ ترکی نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کی تصدیق کر دی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے مخالفت کی تصدیق کرتے ہوئے نادک ممالک کی طرف سے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے انقرہ میں وفود بھیجنے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ اردوغان نے کہا کہ سویڈن اور فن لینڈ دونوں ممالک ہی دہشت گرد تنظیموں کے بارے میں واضح رویہ اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی پر پابندیاں لگانے والے اس عمل کے دوران ایک سیکیورٹی تنظیم نیٹو میں شامل ہونے کی ہم قطعی منظوری نہیں دے سکتے۔ ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı سویڈن یا فن لینڈ کا دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کھلا یا واضح موقف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان سارے عمل میں اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ہیں، اس کے برعکس ان کے بیانات ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو ترکی کے حوالے نہیں کریں گے۔ ہم ان پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ teslim etmeleri gereken بظاہر ان کے وفود ترکی آ رہے ہیں۔ کیا وہ ہمیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ معاف کیجیے گا، اپنے آپ کو تنگ نہ کریں۔ سب سے بڑھ کر ہم ان لوگوں کو ہاں نہیں کہہ سکتے جو ترکی پر پابندیاں لگاتے ہیں نیٹو میں شامل ہونے پر، جو کہ ایک سیکیورٹی تنظیم ہے۔ bir delikten iki kez Müslüman لبنان کے عام انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حزب اللہ اور اس کے اتحادی جماعتیں پارلیمنٹ میں اکثریت سے محروم ہو گئیں۔ گزشتہ پارلیمنٹ میں حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس 71 نشستیں تھیں، لیکن اس مرتبہ انہیں 58 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں، جبکہ حکومت سازی کے لیے کم از کم 65 نشستیں درکار ہیں۔ انتخابی نتائج کے مطابق کئی آزاد امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں جو حکومت سازی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پیٹریاٹک موومنٹ جو حزب اللہ کی اتحادی ہے، اسے محض 18 سیٹوں پر اکتفا کرنا پڑا۔ حزب اللہ کے دیگر اہم اتحادی جیسے دروز رہنما طلال ارسلان اور طرابلس میں سنی رہنما فیصل کرامے بھی اپنی نشستیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ امیدواروں سے ہار گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی لبنان میں تحریک کے گڑھ میں حزب اللہ کے حمایت یافتہ 2 امیدوار اسٹیبلشمنٹ مخالف امیدواروں سے ہار گئے۔ مجموعی طور پر 16 اینٹی اسٹیبلشمنٹ آزاد امیدوار پارلیمنٹ میں داخل ہوئے ہیں، جو 2018 کے انتخابات کے مقابلے میں 15 نشستوں کا اضافہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ ایک دہائی میں
पहली बार लेबनान की सबसे बड़ी सुन्नी जमात फ्यूचर मूवमेंट के बगैर इंतखाबात अमल में आए। तंजीम के रहनुमा साबिक वजीर आजम साद हरीरी ने इस साल के शुरू में सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। इनके कुछ हामियों ने इंतखाबात के बॉयकॉट की हिमायत की थी, जबकि इनके कुछ इत्तेहादियों ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पार्टी छोड़ दी। उधर बेरूत में कामयाब उम्मीदवारों के हामियों ने जश्न मनाया और हवाई फायरिंग की। स्पेन में हुकूमत ने एक ऐसी तजवीज पेश की है जिसके तहत खवातीन को माहवारी की छुट्टियां मिल सकती हैं। इस सिलसिले में जल्द ही कानून साजी होगी, ताहम आम लोगों के बीच एक बहस का मौजू है। वहीं खवातीन इस तजवीज के हक में हैं। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। स्पेन में खवातीन हुकूमत की उस तजवीज की तारीफ कर रही हैं जिसके तहत खवातीन मुलाजमीन को माहवारी की छुट्टी दी जाएगी। अगर स्पेन में ऐसा होता है तो स्पेन पूरे यूरोप में पहला ऐसा मुल्क बन जाएगा जहां मुल्क भर में खवातीन मुलाजमीन को माहवारी की छुट्टी मिलेगी। तवक्को है कि नई कानून साजी पर बहस के बाद जल्द ही मोहर लग जाएगी। हालांकि इस तजवीज ने इस बात पर बहस छेड़ दी कि आया ये तजवीज खवातीन की मदद करेगी या उनके लिए रुकावट पैदा करेगी। उनका कहना है कि अगर इस सिलसिले में कानून साजी हो जाती है तो खवातीन मुलाजमीन को मुश्किल दिनों में सहूलत होगी। अपनाई है जापान से लेकर जनूबी कोरिया तक एशिया के कुछ हिस्सों में माहवारी की छुट्टी के कवानीन तवील अरसे से मौजूद हैं। हालांकि उनके इस्तेमाल की हद तक बहस होती रही है। इटली ने 2016 में एक बिल की तजवीज पेश की जिसमें डॉक्टरों से मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करने वाली खवातीन मुलाजमीन को 3 दिनों की पेड छुट्टियां मिलेंगी। लेकिन 2018 में पार्लिमानी मुद्दत खत्म होने से पहले इस तजवीज में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। स्पेन में कुछ मजदूर यूनियन का कहना है कि इस मामले में कानून साजी से खवातीन को काम की जगह पर इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ सकता है। तमाम ज्यादातर खवातीन का माहवारी की छुट्टी के हक में है। बार्सिलोना में एक 32 साल ग्राफिक डिजाइनर का कहना है स्पेन यूरोप का पहला ऐसा मुल्क बन सकता है जहां पीरियड्स के दौरान खवातीन छुट्टियां ले सकती हैं। कुछ मुमालिक में मुलाजिमत पेशा खवातीन को हैज के दौरान छुट्टियां लेने का हक हासिल है, लेकिन ये छुट्टियां मुतनाज़ा है। कुछ अफराद की नज़र में इन छुट्टियों के बाद पीरियड से मुताल्लिक दकियानूसी ख्यालात को मजीद तक़वियत मिलती है और लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद स्पेन वो पहला मुल्क बन सकता है जहां खवातीन को इस किस्म की छुट्टियां मिल सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। क्या है चीन में ऐगोर मुसलमानों की हालत और कैसी है वो रिपोर्ट जो आपको चौंका सकती है, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर आलमी मंजर। क्या आपको इल्म है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अफराद चीन के शिनजियांग में कैद हैं? इन्हें ऐगोर मुसलमान के नाम से दुनिया जानती है। जेल में बंद कैदियों की तादाद में दुनिया में किसी भी जगह से ज्यादा हैं। ऐगोरों को तरह तरह के गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को हिरासती कैंपों में रखा गया है। चीन की ऐगोर में तकरीबन 25 में से एक शख्स को दहशतगर्दी से मुताल्लिक इल्जामात पर जेल भेज दिया जाता है। फिर भी दुनिया महव तमाशा है। शिनजियांग, चीनी मजालिम से तड़पते ऐगोर मुसलमान। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अफराद कोनाशीर काउंटी में है कैद। दुनिया में सबसे ज्यादा ऐगोर मुसलमान ज़ेरे इताब। चीन में ऐगोर मुसलमानों की हालत दर्दनाक। पूरी दुनिया ने कर रखा है चीनी मुसलमानों को दरकिनार। चीन में ऐगोर मुसलमान दुनिया की सबसे ज्यादा बदनसीब कौम है जो न खुद अपनी तकलीफ दिखा सकते हैं और ना ही कोई उनकी तकलीफ पर बात करना चाहता है। चीनी कम्युनिस्ट हुकूमत की बात न मानने की वजह से सूबा शिनजियांग के हिरासती मराकज यानी डिटेंशन सेंटर में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कैद है। जेल में बंद कैदियों की तादाद यहाँ
दुनिया में किसी भी जगह से ज्यादा है। ऐगोरों को तरह तरह की गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को हिरासती कैंपों में रखा गया है। चीन के ऐगोर में तकरीबन 25 में से एक शख्स को दहशतगर्दी से मुतालिक इल्जामात पर जेल भेज दिया जाता है। चीनी हुक्मरान की इन ज्यादतियों से भागकर बच निकले बहुत से मुतासरीन पहले ही अपने और साथी ऐगोर मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जराइम की तफसीलात पेश कर चुके हैं। इसके बावजूद दुनिया महवे तमाशाई है। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले इदारों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा असबियत के शिकार ऐगोर मुसलमान हैं, लेकिन इसके मुतालिक आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं। All of my family members not religious, and we always follow the rule of the government, and we always try our best to become a best good citizen of China, but unfortunately they are just arrested and I can't find any reason. It's a total lie, and they just try to whitewash their crime, and they just release some people, and they give a long-term prison sentence for most of the people like my parents and brothers. ऐगोर मुसलमानों के बारे में बाकी मुस्लिम दुनिया में सबसे कम बात की जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐगोर मुस्लिम कौम को चीन किसी जुर्म के तहत तशद्दुद का निशाना बना रही है। हजारों लाखों ऐसे भी हैं जिन्हें बगैर किसी जुर्म के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। 2019 में बैनुल अक़वामी तनक़ीद के बाद चीन ने ऐलान किया था कि बगैर इल्जाम में बंद चीनी ऐगोर मुसलमानों के कैंप को वक्ती तौर पर बंद किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट इसके बरक्स है। मसाजिद पर कौमी परचम लहराना लाजमी करार दिया गया है। इस्लामी स्कूलों पर बंदिशें हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मसाजिद में तालीम हासिल करने पर पाबंदी है। शनाख्त और पता सरकारी महकमों में दर्ज रहता है। मुसलमानों की गाड़ियों में ट्रैकर लगाया जाता है। लाउड स्पीकर पर पाबंदी और इस्लामी नशरियात पर पाबंदी है। इस्लामी अहकामात और नफ्सियाती शनाख्त मिटाने की कोशिश जारी है। अरबी तहरीर में मजहबी इख्तिसाबात शामिल नहीं किया जा सकता। चीनी हुकूमत पर नस्लकुशी और नस्बंदी के इल्जामात हैं। हुकूमत या सियासतदानों के खिलाफ बोलने की सजा दरकिनार। सिर्फ चीनी हुक्काम को आप पर शक हो जाए तो आपकी पूरी जिंदगी जेल में कट सकती है। चीन न सिर्फ मुसलमानों से ये इम्तियाजी सलूक रवा रखे हुए है, बल्कि चीन में आबाद ज्यादातर अक़लियत इसी अमल से गुजर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ जारी हालिया मुहिम का मकसद ये है कि CCP के नजरियात मुल्क में तमाम मज़ाहिब के अकायद पर गालिब आएं। ऐगोर किसान रोज़गारी तोहती एक नर्म गो खानदान से मोहब्बत रखने वाले शख्स के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन मजहबी इंतहा पसंदी के इल्जाम में जेल में बंद हैं। उनके रिश्तेदार हैरान हैं कि रोज़गारी तोहती भी किसी तरह के जुर्म में मुलविस हो सकते हैं। I contacted about 30 people from my county. I contacted about 30 people. Only 11 of them agreed to talk, agreed to tell about their relatives and family members. We will take them to the justice at the end. And another thing that I said, I believe we will meet them one day. We will meet our family members one day. And then we should say that I tried. Yes, I couldn't save you. But when I was outside, I tried everything I can. 2,67,000 आबादी वाला कोना शहर काउंटी में जेल में बगैर किसी जुर्म के सजा काट रहे लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। इज़हार रसानी के तरीके काफी अंदोहनाक हैं, जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मुसलमानों को सिर्फ शक की बुनियाद पर भी उठाया जा सकता है और 2 साल से लेकर 25 साल तक डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ता है। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो इताब का शिकार होकर वहीं गुमनामी की मौत मर जाते हैं। जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों में मर्द, ख़वातीन, नौजवान और बूढ़े शामिल हैं। दहशतगर्दी, मजहबी इंतहा पसंदी या सियासी इख्तलाफात करने वालों के खिलाफ रिवायती तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मुबहम इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ जराइम अलग हैं और उनकी तादाद भी अलग है। 2013 और 2019 की रिपोर्ट में
قیدیوں کی تعداد میں 30% کا اضافہ ہوا ہے. زیادہ تر گرفتاریاں منمانی ہیں اور قانون سے باہر ہیں. 新疆参加3学1去的教培学员已经全部结业。 چین کئی دہائیوں سے شنگیانگ کو کنٹرول کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جہاں ایغوروں نے طویل عرصے سے بیجنگ کی حکمرانی سے ناراضگی ظاہر کی ہے، جس کے نتیجے میں ہان اکثریتی افراد کی حکومت کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. چینی حکام نے سخت کنٹرول کا جواز پیش کرنے کے لیے دہشت گردی کے تماشے کو استعمال کرنا شروع کیا. 2017 میں کریک ڈاؤن تیز رفتاری سے شروع ہوا. چند مٹھی بھر ایغور عسکریت پسندوں کی طرف سے جھڑپوں کے بعد چینی حکومت نے بڑے پیمانے پر برین واش فیکٹری کھولی. ڈیٹینشن سینٹر کھلتے گئے اور پوری آبادی کو اس میں ٹھوس دیا گیا. سیٹلائٹ تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ اپریل 2021 تک چینی حکومت کے پاس شنزیانگ میں مین ہٹن جزیرے سے 1/3 حصے کو پابند سلاسل کرنے کے لیے کافی جگہ تھی. ترکی میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے عبدالرشید کہتے ہیں کہ چینی حکومت کے کہنے اور کرنے میں فرق ہے. وہ کرتا کچھ ہے اور دنیا کو دکھاتا کچھ اور ہے. 绝不会呢专门针对特定的地域、民族、宗教，更不会专门的针对维吾尔族。 یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ اوغور مسلمان اور دوسرے لوگوں کو جن میں زیادہ تر مسلمان اقلیت شامل ہیں حراست میں لیا گیا ہے. چینی حکومت ان کو ری ایجوکیشن کیمپ کہتی ہے. اس سے قبل چین نے ایسے کسی بھی کیمپ کی موجودگی سے انکار کیا تھا، لیکن بعد میں یہ کہہ کر اس کا دفاع کیا گیا کہ یہ انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے ضروری اقدام ہے. There's a kind of obfuscation or a hiding of the lack of due process. Yes, I think it is certainly the highest. And that's, I think, another indicator as to why we should think about it as part of a genocidal violence. Because, there's been mass killings. بین الاقوامی ادارے غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں. دنیا جانتی ہے کہ شنزیانگ میں چین کی پالیسی نسل کشی سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن میں درج نسل کشی کے معیار سے مماثلت رکھتی ہے، لیکن ایکشن لینے کے لیے جو ہمت درکار ہوتی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس مسئلے میں پڑھنا چاہتا ہے. بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو. تو آج چین کے ایغور مسلمانوں کی حالت زار کی اسی رپورٹ کے ساتھ آپ کو ہم چھوڑ جاتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت اور آپ بنے رہے نیوز 18 اردو کے ساتھ. آداب.